मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन इकराम, एक बादशाह किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया। काफ़ी दिन इलाज कराने के बावजूद जब उसे आराम ना आया तो तबीबों ने सुलह मशवरा करके कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, और वो भी ऐसे इंसान के पित्ते से किया जा सकता है जिसमें ये ख़ास निशानियां हों। ये कहकर हकीमों ने वो निशानियां बादशाह को बताईं, और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शाही प्यादे सारे मुल्क में फिर कर तलाश करें और जिस शख्स में ये निशानियां हों उसे ले आएं। शाही प्यादों ने फ़ौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो सारी निशानियां एक गरीब किसान के बेटे में मिल गईं। प्यादे ने किसान को सारी बात बताई कि बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, उसे हमारे साथ भेज दे, उसके बदले जितना चाहे रुपया ले ले। किसान बहुत गरीब था। ढेर सारा रुपया मिलने की बात सुनकर वो इस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही इसके बेटे को ले जाएं। चुनाचे वो इसे बादशाह के पास ले आए। ख़ास निशानियों वाला लड़का मिल गया तो अब काजी से पूछा गया कि इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पित्ता निकालना जायज़ होगा या नहीं। काजी साहब ने फतवा दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान करना जायज़ है। काजी साहब के फतवे के बाद लड़के को जल्लाद के हवाले कर दिया गया कि वो उसे कत्ल करके इसका पिता निकाल ले। लड़का बिल्कुल बेबस था। वो अपने कत्ल की तैयारियां देख रहा था और खामोश था। ज़ुबान से कुछ न कह सकता था, लेकिन जब जल्लाद तलवार लेकर उसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह खुद उस जगह मौजूद था। उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। जल्लाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर तो बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते हैं। इसने जल्लाद को रुकने का इशारा किया और लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, लड़के ये तो बता, उस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका था? लड़के ने फ़ौरन जवाब दिया, हजूरे वाला, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपए के लालच में मुझे हजूर के सुपुर्द कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा बड़ा सहारा इंसाफ करने वाला काजी और बादशाह होता है। अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो उसे रोकें, लेकिन
قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا، اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بس یہ بات سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو۔ ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لے لی جائے۔ لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے بہت سی محبت سے اسے رخصت کیا اور قیمتی تحفے دے کر بھیجا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے بادشاہ کی بیماری گھٹنی شروع ہو گئی، اور چند دن میں ہی وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس بزرگ ہستی کے مزار اقدس کی زیارت کروا رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سید پیر نواب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مزار اقدس پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ضلع ملتان شریف میں واقع ہے، جسے اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ دربار عالیہ سید نواب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں رنگیل پور روڈ پر واقع ہے۔ رنگیل پور روڈ پر مین روڈ کے ساتھ ہی دربار عالیہ سید نواب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ واقع ہے، اور عقیدت مند یہاں ہر جمعرات حاضر ہو کر اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل میں نئے آنے والے معزز ممبران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے سبسکرائب کریں، اور پھر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا بٹن دبائیں، تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔